Grabe, oh. Dito na yung sunog, oh. Ay, wala po sa tinitirahan natin. Hindi na maraming malalaking daga. Abuto pa katawan. Abuto pa katawan. Ito yung cord, no? Ayan, sasabog na. Doon, sa nagmakabahay. Nandiyan ang bumbero. Grabe, laki na lang ang putok. Grabe init, dito pa lang. Ayan, bumbero, ngayon na dumating. Ilang biya. Way gamit na po ha. Bumaya magkumbiro makuhan. Hindi na kayo, kusog na kayo. Nhân Vlog xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì là ngày hôm nay là ngày 22 tháng 6 năm 2026. Thì là ngày hôm nay con chia sẻ cho cô chú anh chị một vụ cháy rất là khủng khiếp ở nước Indonesia nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị xem hết trơn cái đoạn video này thì coi cái đoạn sau là cháy là muốn hết nguyên cái ngôi làng luôn cô chú anh chị. Nhìn rất là khủng khiếp nha. Trời luôn kìa, lửa cháy kìa. Nhưng mà bên cái ngôi làng mà ở bên nước Indonesia nè, là bên cái đó người ta là cắt nhà bằng cây không chứ bạn. Nó trước mặt cô chú anh chị xem á, bằng cây với ba mấy cái tấm milo đồ á, cái đầu người ta cắt. Bởi vì mấy cái đó là cháy rất là khủng khiếp nha cô chú anh chị. Ồ, cái đầu mà người dân mà ở bên cặp nhà rồi á, cái đầu người ta khiêng ba cái đồ ra quá trời luôn. Tiếp cái nhà đang cháy cô chú anh chị. Ồ, nó cháy kìa. May dumating na mga bombero. Kapito! Boss talaga. Ayan na, sumasabog na ulit. Wala na! Wala na! Kapatid na lang! Doktong na yun! Doktong! Yan na, tumugulo daw. Ay, nagdo! Ay, buksan! Tubig! Buksan! Yan na, maglalapit na. Bukas! Bukas! Buksan na! Buksan na! Okay na! Kaya mo nga yung yawa na tayo buksan. Buksan na! Sabi ko! Buksan na! Bagal! Buksan na! Buksan na! Buksan na! Okay na! Buksan na! Huwag kayong umarang sa daanan. Para makadaan. Yes! Sabangan! Oh Lord! Sabangan eh! Ito! Dito yan. Huwag na! Tupok na talaga, wala na. Sabog ulit. Wala tulong.
Payung host! Host na host! Payung host! Abi hanggang doon na oh. Stop the fire by using your spirit, Lord, in Jesus' mighty name. Oh, Lord Jesus, ikaw lang ginawa na kita. Ikaw lang, Lord, ang kinalitaw. Bakit kayo, Lord, you, Lord, keep us safe. Keep us safe. Oh, Jesus, stop the fire. Stop the fire. Lord, stop the fire. Stop the fire. Asan na kayo sa niyo? Asan yung isa mo? Kasi iwanan dyan nun! Wala lang tayo, isa lang. Meron pa nakasunod, meron pa nakasunod. Magsabi kong wala ng tubig para makaasunod. Apil-apilang biya oh. Way gamit na nakuha. Dugaya magbumbiro magkakuan. Dili na kakayo, kusog na kayo. Dugaya ka ko bumbiro. Dugaya bumbiro. Bala lang, bala. Nagano lang apoy, Mga bata dis lang ilang pingkoy. Siyempre may tao pa na sulit. Dahil si Kuan, sa Wanibi, hapit wala kagawas. Pero wala ng tao. Wala na. Ha? Bawon sila kami sa sunog. Buti ka na ba ito nakaraan? Dugaya yung arana. Dugaya sa bumbiro. Apil lang ka, wara pa yung nakabara, diretso din eh. Ora yung simentado? Oh, wala lang simentado. Dugaya sa ano? Turut. Dugaya bumbiro. Dara, sus dugaya. Ang BP. Wara na, huwag na.
Wala na, ugaw na. Grabe kinahon. Mugay gawa pa niya kabara ng samintado, diretso na din oh. Dire kali unahan sa kabila kami sing apil. Oh, para di makasulod na siya sa kabalay dire kuan. Away, isa ka na oh. Makasulod na bayo na. Dekado na. Kaya rin, pinunang ya. Bawo sa dalal no pingkoy man to na na. Daka nagluto siguro biniyaan. Lumutan ka na biya. Purot, biya way nakuha ang gamit isang isa. Tos nakagulo pa sila. Nagkagulo pa. Ah, okay na, di lang nakabot dire. Kaya nadali na. Puro pati na kahoy. Galing puro kahoy na kaya ba Dali ra kayo ba tayo? Dali ra. Udah dali pa to, dili ka putukan. Ug daw. Ay, pati dan sa ilalong. Grabe ka dia to. Kandado na.